बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कल सूरह मरियम की तिलावत की गई थी। सूरह मरियम, इसके अंदर अल्लाह ताला ने पहले दो वाक़यात, नबी ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाक़या बयान किया और उसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक किस्सा बयान किया। हज़रत ज़करिया के किस्सा का खुलासा यह है कि अल्लाह ने उनको बुढ़ापे की उम्र में, एक ऐसी उम्र में जाके बेटे की खुशखबरी दिलाई जिस उम्र में उनको भी यकीन नहीं आया कि अल्लाह ये कैसे हो सकता है। और अल्लाह ताला ने इस वाक़या में ये बयान साबित किया कि अल्लाह ताला जब लोगों पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है या कोई भी नेमत अल्लाह किसी बंदे को देता है तो अल्लाह किसी सबब का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने फिर लोगों को समझाया कि चलो ये तो बुढ़ापे में आके हमने बेटा दिया, अब भी अगर किसी बंदे को ये शक है कि हम नेमतें देने में असबाब के मोहताज हैं तो वो इससे बढ़ के मरियम के बेटे का वाक़या पढ़ ले कि हमने मरियम को तो खामद के बगैर ही बेटा दिया। वो एक जो ज़ाहरी असबाब उनके बिल्कुल बरक्स एक अकल नहीं सोच सकती, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये हम जब इनाम करते हैं तो हम असबाब के मोहताज नहीं। इन वाक़यात को समझाकर अल्लाह ताला ने कहा कि अब भी अगर इंसान मेरी पावर, मेरी ताकत, उसके हवाले से शक करता है कि हम इंसान को दोबारा जिंदा नहीं कर सकेंगे और क़यामत वाले दिन हम इसको अपने सामने खड़े करके इससे हिसाब नहीं ले सकेंगे, तो अल्लाह ताला ने इन वाक़यात से भी समझाया। और फिर इस सूरत के अंदर चंद आयात का मैं तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ कि इस सूरत के अंदर फिर अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर डराया भी लोगों को और वाज़ेह तौर पे बड़े यानी क्लियर अल्फाज के अंदर लोगों को किस तरह समझाया। अल्लाह फरमाते हैं अस्मे बिहिम व अबसिर यौम यअतूना लाकिन ज़ालिमून अल-यौम फी दलालिन मुबीन। अल्लाह कहते हैं क़यामत वाला दिन जब ये इंसान मेरे पास आएगा ना, उस दिन ये किस कदर सुनने वाला होगा और किस कदर देखने वाला होगा, लेकिन आज के दिन ये इंसान वाज़ेह तौर पे गुमराही के अंदर पड़ा है। ये हमारी तरफ आने का सोचता नहीं, उस क़यामत का इसको कोई डर नहीं। आज ये बेफिक्रा है, आज कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन उस दिन जब हमारे सामने पेश होगा तो उस दिन ये बड़ा देखने वाला और बड़ा सुनने वाला होगा। और दूसरा फरमाया व अनज़िरहुम यौमल हसरा इज़ क़ुज़ियल अम्र व हुम फ़ी गफ़लतिन व हुम ला युमिनून। अल्लाह कहते हैं पैगंबर, इनको लोगों को उस हसरत वाले दिन से डराइए जिस दिन सिवाय हसरत के, सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं होगा और ये लोग गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं और ईमान नहीं ला रहे। और फिर फरमाया, इस आयत को जरा तवज्जो से आप सुने, हम इस दुनिया के अंदर पड़े हुए हैं लेकिन अल्लाह इस दुनिया के वाले से लोगों का ये ज़हन बनाते हैं। अल्लाह कहते हैं इन्ना नहनु नारिथुल अर्दा व मन अलैहा व इलैना युरजाऊन। अल्लाह कहते हैं जमीन के वारिस हम हैं, जमीन के वारिस हम हैं, ये जमीन इधर ही रह जाएगी, लोग इस जमीन के वारिस नहीं है और जमीन में जो कुछ भी है हम उसके निगरान, हम वारिस हैं और ये लोग तो एक दिन हमारी तरफ लौट के आएंगे, हमारे पास आएंगे। और कुछ आयात के बाद कहा व यक़ूलुल इंसान अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या। इंसान ये कहते हैं कि अगर मैं मर गया तो मुझे किस तरह जिंदा किया जाएगा, ये कैसे हो सकता है। अल्लाह कहते हैं अवला यज़कुरुल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्ल व लम यकु शैय्या। अल्लाह कहते हैं इंसान जब ये सवाल करता है तो ये सोचता नहीं, अपने ज़हन में ये बात नहीं लाता कि हमने तो इस इंसान को उस वक्त पैदा कर दिया जब इसका पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसका पहले कोई वजूद नहीं था। जब वजूद नहीं था तो हमने पैदा कर दिया, तो बाद में पैदा करना हमारे लिए क्या मसला है। और फिर कहा, जरा डरा कर कहा फवरब्बिका लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन सुम्मा लनुहज़िरन्नहुम हौला जहन्नम जसिया। कहा पैगंबर, हमें तेरा रब होने की कसम है, हम इन सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, उस दिन हम क़यामत वाले दिन इनको हाजिर करेंगे
इनको भी और उन शयातीन को भी हाजिर करेंगे जो इन लोगों को गुमराह करते रहे। और कहा फिर हम जहन्नम के इर्द गिर्द इनको घुटनों के बल इनको हम ले आएंगे। और उसके बाद फरमाया सुम्मा लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शिआ अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानी अतिया। फिर उस दिन हम हर जमात में से, हर ग्रोह में से जो बड़ा सरकश था ना, जो उनका लीडर था, जो उनका रहनुमा था, हम उसको उनकी सफों से खींच के सामने लाएंगे। हम कहेंगे आज हमारे साथ बात कर कि आज तू कितना बड़ा लीडर है, कितना बड़ा हुक्मरान, तेरे कितने फैसले चलते हैं, आज जरा हमसे बात कर। और फिर अल्लाह फरमाते हैं उस दिन अल्लाह लोगों के हवाले से ज्यादा इस बात को जानेगा कि किसको कहां दाखिल करना है, जन्नत के अंदर, जहन्नम के अंदर। अल्लाह इस बात को सबसे बढ़ के जानने वाला है। और साथ ही अल्लाह ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुश्मनों के हवाले से कहा, ए पैगंबर फला ताजल अलैहिम इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा। अल्लाह कहते हैं ए पैगंबर आप इन दुश्मनों के हवाले से जल्दी ना करें। आप ना समय, आप ये कभी ना सोचें कि इन पर अजाब जल्दी आए। हमने इनके दिन गिन दिए हैं, हमने अपने पास इनके दिन शुमार कर लिए हैं कि हमने इनको कब पकड़ना है, इनको कितनी मोहलत देनी है। लेकिन साथ ही अल्लाह ने फरमाया मोमिनों के हवाले से यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफदा। उस दिन क़यामत वाले दिन मोमिन हमारे रहमान के मेहमान बन के हशर के मैदान के अंदर आएंगे। वो अल्लाह के मेहमान, यानी जहां हरम के अंदर आप एक लफ्ज़ सुनते हैं वो कहते हैं ज़ियूफ़ुर रहमान, यहाँ रहमान के मेहमान आए हैं। अल्लाह भी ये क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाते हैं मोमिन जो हैं वो हमारे मेहमान बन के आएंगे। और कहा ला यमलिकून शफ़ाअ इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमानी अहदा। उस दिन तो उसी बंदे की सिफारिश होगी जिसके पास कोई ऐसी पर्ची है, कोई ऐसा मुआहदा है अल्लाह से कि अल्लाह मैं मुआहदा लेकर आऊं, तेरे साथ मेरा मुआहदा था कि तू मेरी सिफारिश कबूल करेगा। अल्लाह कहते हैं इसके अलावा हम किसी की सिफारिश कबूल नहीं करेंगे। और एक आयत सुने उस क़यामत के दिन के हवाले से। इस आयत को तो इसके ट्रांसलेशन तो आप जुबानी वैसे याद करें। अल्लाह फरमाते हैं वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फरदा। अल्लाह कहते हैं उस दिन इंसानों में से हर इंसान हमारे पास अकेला अकेला आएगा। जैसे कहते हैं ना कि बंदा कहता है यार आपसे मुझे अकेले में बात करनी है, तो इंसान के ज़हन में फौरन ये सिग्नल आता है कि बड़ी अहम बात है। तो यहाँ अल्लाह भी इंसान से कह रहे हैं कि ऐ इंसान तेरे साथ रोज़े क़यामत में अकेले बात करूँ, हर इंसान के साथ। और आखिरी आयत जो सूरह मरियम की, इसको आप सुने, आखिरी आयत अल्लाह कहते हैं वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मउ लहुम रिकदा। अल्लाह कहते हैं पैगंबर जरा इनसे पूछिए जो पहले बस्तियां कौमे नूह की, कौमे आद की, हूद की, जितनी भी बस्तियां पहले गुजरी, जरा इनसे पूछो, इन मक्के वालों से, इन सारे लोगों से, आज तुम थोड़ा सा भी उनकी कोई भिनक महसूस करते हो? आज उनका कहीं को वजूद है? आज सिर्फ उनकी कहानियां बाकी हैं, उनके वाकयात बाकी हैं। और कहा जा रहा है कि आज उन बस्तियों में जाके देखो जहां वो रहते थे, उन्हें अपने मजबूत घरों के ऊपर बड़ा तकब्बुर और मान था। अल्लाह कहते हैं आज रिकजा, जो आखिरी लफ्ज रिकजा, यानी कोई भिनक भी, थोड़ी सी भी आवाज, रिकजा का मतलब वो हल्की सी भी आवाज उनके रहने वालों की, उनकी बस्तियों में आ रही है, ऐ पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनसे पूछिए आज उनके बस्तियों में कोई आवाज, कोई रहने वाला बाकी नहीं। आज उनके वीरान घर पड़े हैं या उनकी कहानियां बाकी हैं और कोई भी वहां बाकी नहीं है। ये वाकयात हमें समझा के, सुना के अल्लाह ताला ये हमें समझा रहे हैं क्या लोगों, मक्के वालों को और हमें भी समझाया जा रहा है कि तुम तो कुछ भी नहीं मजबूत लोग, तुमसे पहले बड़े मजबूत लोग थे, वो भी दावे करते थे कि हम जहां दुनिया में जिंदा रहेंगे, हमारी माली पावर, हमारे पास जिस्मानी पावर बड़ी मजबूत, हम मजबूत लोग हैं, हमें पता नहीं दुनिया में कोई पकड़ेगा नहीं। तो अल्लाह कहते हैं जब हमने उनको पकड़ा तो फिर कोई बचाने वाला नहीं था। फिर आज उनकी कहानियां, किस्से, वाकयात इबरत के लिए बाकी हैं। आज उनका वजूद, उनकी नस्लें भी कहीं को बाकी नहीं है। ये कुछ सवालात मेरे पास आए हैं, लेकिन इनके जवाब इंशाल्लाह मैं कल दूंगा इंशाल्लाह।
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم
مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين
كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فما تستطيعون سمعا ولا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون سمعا وأبصارا فما تستطيعون منكم سمعا ولا أبصارا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون سمعا وأبصارا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض. اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وصلاتنا وعبادتنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام